Hi everyone, I would like to introduce myself. My name is Resha Camila Briliana. I'm from A1 2023 and now I want to be an interpreter English to Indonesian and I will interpreting speech from Shakira with the title The Ripple Effect. So here we go! Shukran. Good morning, Your Highness, Excellencies, friends and colleagues. Selamat pagi yang mulia, para pimpinan, teman-teman, dan rekan-rekan. I would like to thank you for the opportunity to be here today. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berada di sini hari ini. It's also an honor to join forces with Educated Child, an organization led by a woman who is an amazing role model. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya bergabung dengan Educated Child, sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang wanita yang merupakan contoh teladan yang luar biasa. A woman who has shown such relentless dedication to getting every child in school. Seorang wanita yang telah menunjukkan dedikasi tak kenal lelah dalam memastikan setiap anak mendapat pendidikan. This is such an exciting day for us because it marks the beginning of a new era in my home country, Colombia. Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi kami karena menandai awal era baru di negara tercinta saya, Kolombia. Most of you may know me as an artist, as an entertainer, and that's indeed my calling and what I've been doing since I was 13 years old. Banyak dari Anda mungkin mengenal saya sebagai seorang seniman, seorang hiburan, dan memang itulah panggilan saya. Dan apa yang telah saya lakukan sejak saya berusia 13 tahun. But I never would have imagined when I started out that my work as an artist would end up being the vehicle for me to serve my greater purpose in life of working towards eradicating poverty through the power of education. Namun, saya tidak pernah membayangkan saat memulai bahwa pekerjaan saya sebagai seorang seniman akan menjadi sarana bagi saya untuk melayani tujuan hidup yang lebih besar, yaitu berjuang untuk memberantas kemiskinan melalui kekuatan pendidikan. As a Colombian citizen, inequality is a concept that sadly one becomes very familiar with at a very young age. Sebagai warga negara Kolombia, ketidaksetaraan adalah konsep yang sayangnya sangat kita kenal sejak usia yang sangat muda. It's a country like many others in Latin America, where a few have a lot have almost nothing. Ini adalah negara seperti banyak negara lain di Amerika Latin, di mana beberapa orang banyak yang hampir tidak memiliki apa-apa. And where if you're born poor, you will almost certainly die poor. Dan di mana jika Anda dilahirkan miskin, Anda hampir pasti akan mati miskin. And where people don't access equal opportunities. And because of that, generation after generation after generation live trapped in the same vicious cycle fed by prejudice and inaction. Di mana orang tidak memiliki akses kesempatan yang sama. Dan karena itu, dari generasi ke generasi, mereka terjebak dalam siklus yang sama, yang dipicu oleh prasangka dan ketidakberdayaan. Growing up in my country when I was around 8 years old, saat saya tumbuh di negara saya, ketika saya berusia sekitar 8 tahun, I remember I saw kids my age who instead of being in school were already working in the streets, were barefoot in the park. Saya ingat saya melihat anak-anak seusia saya yang seharusnya berada di sekolah, tetapi mereka sudah bekerja di jalanan. Mereka berjalan tanpa alas kaki di taman. Kids like me, whose reality was completely different than mine, only because of the circumstances into which they were born. Anak-anak seperti saya yang kenyataannya sama sekali berbeda hanya karena keadaan di mana mereka dilahirkan. It was really hard for me to accept that something so unjust didn't have a solution. There had to be something that could be done. Sangat sulit bagi saya untuk menerima bahwa sesuatu yang begitu tidak adil tidak memiliki solusi.
So I often ask myself why the adults around me were so resigned to the fact that these kids, who were just like me, or even their own children, were living in a parallel reality so different and so cruel. Jadi seringkali saya bertanya-tanya, mengapa orang dewasa di sekitar saya begitu pasrah dengan fakta bahwa anak-anak seperti saya, atau bahkan anak-anak mereka sendiri, hidup dalam realitas paralel yang begitu berbeda. As Kofi Annan put it, poverty is intolerable in a world of plenty. Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, kemiskinan adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi di dunia yang berlimpah. So as soon as I had some success, the first thing I wanted to do was to invest as many resources as I could into what later would become the most meaningful project of my life, working for children. Sehingga setelah saya meraih kesuksesan, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menginvestasikan sumber daya sebanyak mungkin ke dalam apa yang kemudian akan menjadi proyek paling bermakna di dalam hidup saya. Bekerja untuk anak-anak contohnya. So I set out to find a team of people who dream big and worked hard and thought like me to help me right the wrongs that I had witnessed throughout my entire childhood. Jadi saya berusaha mencari tim orang-orang yang bermimpi besar, bekerja keras, dan berpikir seperti saya. Itu untuk membantu saya memperbaiki ketidakadilan yang saya saksikan sepanjang masa kecil saya. And that's when our foundation, the Barefoot Foundation, Pies Descalzos Foundation, was born. Dan itulah saat yayasan kami, The Barefoot Foundation, Pies Descalzos Foundation, lahir.